tienen todo? Do you all have it? Vamos a leer 2 versículos, nada más. We're going to read 2 verses only, Versículo 1 y 2. verse 1 and 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. It says, now in the days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because the widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Amén. Amen. Quiero hoy, hermano, compartir con ustedes, He wants to share with you today. Quizás no es tanto un mensaje, Perhaps it's not so much a message, pero sí quiero que juntos miremos algunas cosas. but together we see a few things. Como título, hoy vamos a ver confrontando problemas. As the title, Confronting Problems, that's the title for today. La iglesia siempre tiene que confrontar problemas. The church always has to confront problems. No existe iglesia sin problemas. It does not exist a church without problems. Si la encontrás, avísame que yo me voy para ahí. If you find one, let him know because he's going to go there. Pero la iglesia es un lugar donde hay problemas. But the church is a place where there are problems. Sencillamente porque yo estoy ahí. Simply because he's here. Y a veces yo hago un problema. And sometimes he makes problems. Está conformada por seres humanos. It's conformed and made by human beings. Y los seres humanos tenemos problemas. And human beings, we have A problems. pesar de que Dios está haciendo la obra en nosotros, Apart that God is doing the work in us, continuamos en este proceso. we continue in this progress. Y la iglesia del Señor And the church of the Lord comenzó en el día de Pentecostés began in the day of Pentecost con poder, with con power, la invasión del Espíritu Santo. with the invasion of the Holy Spirit. Alrededor de 120 que estaban orando en el aposento alto, Around 120 that were there in the high place. hombres y mujeres, Men and women obedeciendo al Señor y esperando la promesa. obeying the Lord and waiting for the promise. Y fue un día espectacular, And it was a spectacular day, inolvidable, unforgettable, que hasta el día de hoy lo celebramos, that till today we celebrate. porque la iglesia empezó de una manera tremenda. Because the church began in a tremendous way. Y como broche de oro a ese día precioso, And as I guess a reward to this day, después del mensaje de Pedro, after the message of Peter, miles se convirtieron. thousands came to Christ. Cuando leemos el libro de los Hechos, So when we read the book of Acts, como me pasó a mí, as it happened to him, quizás empezamos a tener una imagen de la iglesia que no es la correcta. perhaps we have an image of the church that's possibly not correct. Yo lo decía antes, He would say this before, y creo que y lo he escuchado de muchos, and he's heard it from many. tenemos que ser como la iglesia primitiva. We have to be like the primitive church. Y muchos quieren volver a la iglesia primitiva. And many want to go back to being like the primitive Cuando church. estudiamos el libro de los Hechos, When we study the book of Acts, nos damos cuenta de algo, we realize something. que la iglesia primitiva no era perfecta, That the primitive church was not perfect. también pasó por problemas. They also went through problems. Es más, cuando llegamos a este pasaje, a Hechos 6, It's more when we get to the book of Acts in chapter 6. este es el tercer problema que Lucas nos cuenta. This is the third problem that Luke shares with us. El primer problema que la iglesia tuvo que enfrentar The first problem that the primitive church had to face vino de afuera, came from es outside, la persecución. the persecution. Entonces, si te gusta la iglesia primitiva, And so if you like the primitive church, vamos a orar por persecución. we're going to pray for Te persecution. van a meter preso, They're going to put you in te jail. van a pegar, They're going to abuse you, hit you. vas a tener que esperar que un ángel te saque porque nadie te va a sacar. You're going to pray. You're going to have to pray for an angel to take you out because no one's going to take you Capaz out que te there. toca como a Jacob, morir a espada. Perhaps it'll be like Jacob when he died by the sword. Eso lo vivió la iglesia primitiva. That's what the primitive church lived. El segundo problema The second es problem que tenían dos mentirosos en la congregación. is that they had two liars in the Gracias a Dios congregation. que acá no hay mentirosos. Thanks to the Lord that we don't have liars in here. Si no hubieran muerto ya. If not, we would have died. Esa es la prueba que yo tengo que acá nadie miente. That's the test that he has. That no one lies in here. Porque si no tendríamos una casa funeraria al lado. Because if not, we would have a funeral home beside us. Cuidado. Yo miré a ver si estabas viva todavía.
He looked to see if I was alive still. Ese fue el segundo problema. That was the second problem. Alguien que quería mentir y hacerse pasar por un buen cristiano. Someone that would lie and make it seem like they were a good Christian. Y murió. And they died. Y fue un episodio fuerte. And it was a very impactful moment. Todavía hoy cuando estudiamos este pasaje, Today, even when we study this passage, algunos alumnos dicen, pero ¿no se le ha abrido la mano a Dios con esto? but they would say, Algunos alumnos some students would say, preguntan, ¿no habrá sido mucho? ¿Dios no habrá sido muy fuerte? wasn't God being too harsh? Wasn't He being too tough? Yo no sé si fue muy fuerte, lo que sí sé que es muy bueno hoy. I don't know if He was too tough, but I know that He's too good today. Pero el segundo problema fue ese. But the second problem was this. Y el tercer problema que Lucas nos cuenta And the third problem that Luke explains to us es que hay un desacuerdo, is there's a disagreement. hay algo que no le gusta a un grupo en la iglesia. There's something that a group in the church doesn't like, Y es con razón, and it's with reason. no es nada inventado. It's nothing invented, Pero made lo up. tuvieron que enfrentar. But they had to confront Hubo this. que enfrentar el problema y solucionarlo. They had to confront the problem and find a solution to Lo it. que en general, entre otras cosas, nos muestra Lucas In general, other things that Luke shows a través del libro de los Hechos through the book of Acts es que el Espíritu Santo separó estas cosas para nosotros. is the Holy Spirit separated these things for us. Hay muchas más que no las conocemos. There's many others that we don't know. Vemos que la iglesia confrontó problemas We see that the church confronted y problems, vemos que la iglesia siguió adelante. and we see that the church continued on Los forward. problemas no entorpecieron el avance de la iglesia. The problems did not stop or make the church stumble and not get up to continue forward. Y la iglesia sigue moviéndose, en movimiento, sigue creciendo, sigue The expandiéndose. church continues growing, expanding in numbers. Y después hubo otros problemas que solucionar. And then there were other problems to find solutions to. Hubo que hacer un concilio para solucionar ese otro problema. They had to make Un concilio, una reunión de a líderes. meeting of leaders. They had to make a meeting of leaders Porque los gentiles estaban convirtiéndose en masa, because the Gentiles were converting into en masa, en cantidades, in quantities, respondiendo al mensaje. responding to the message. Pero la iglesia de Jerusalén, But the church of Jerusalem, una iglesia puramente judía, tenía su problema con a esto. church that was purely Jewish, had a problem with Todavía no this. entendía cómo los gentiles encajaban en esto. They didn't understand how the Gentiles would come into this. Hubo que arreglar ese They problema. had to fix this problem. Lo que yo quiero hoy decirles, hermano, What he wants to say to you, es que brothers, nosotros nunca vamos a escapar al mismo proceso. we will never be able to escape the process. Hay que enfrentar problemas, You have to confront problems, solucionarlos find solutions to y them, seguir adelante. and continue on Pero forward. ¿qué significa confrontar problemas? But what does it mean to confront problems? Muchas veces significa cambios, Many times it means changes. muchas veces significa remodelar. Many times it means to remodel. Lo que se estaba haciendo no estaba mal, pero ahora hay otras situaciones What was being done is not wrong, but now there's other situations at hand, y solucionar el problema. and to find solutions to the problem. Otras cosas se estaban haciendo equivocadamente, hay que dejar de hacerlas. Other things were being done wrong, and you have to stop doing En them. este caso del libro de los Hechos, In this case, in the book of Acts, capítulo 6, chapter 6, el problema era the problem was que la iglesia creció. that the church grew, Y al crecer la iglesia, and in the church growing, crecen los problemas. problems grew as well. Entonces, And so, yo quiero ese problema. he wants that problem. Yo quiero que la iglesia crezca. I want the church to grow, Pero hay que enfrentar el problema but we have to confront the y problem solucionarlo. and find a solution to En it. este caso, In this case, nos dice el versículo 1 verse 1 says que la situación that the situation es que creció el número de discípulos. is that the number of disciples grew, No creció el número de convertidos, not the number of believers ni grew, de personas que levantaron la mano. nor the people that lifted up their hands. Creció el número de discípulos. The disciple number grew. Es decir, que la iglesia estaba cumpliendo And so it's to say the church was fulfilling con la gran comisión, with the Great Commission hacer discípulos. to make disciples. Y eso nos muestra una iglesia trabajando correctamente. And this shows a church working correctly. Creemos, como la Biblia nos dice, We believe, as the Word of God que says, debemos educarnos en la palabra de Dios that we must educate ourselves in the Word of God para crecer firmes y sanos. to grow firmly and healthily, Individualmente, individually, el educarnos en la palabra de Dios and educating ourselves in the Word nos hace afirmarnos en el Señor makes us
firm in the Lord y madurar como cristianos. and mature as believers. Y como iglesia And as a church, también lo we necesitamos also need para it seguir creciendo. to continue growing. Necesitamos una base firme We need a firm que base solo la palabra de Dios nos puede dar. that only the Word of God can give. Según lo que estudian estos, me metí en un lío. Los que hacen estas proyecciones According to the people that make these projections en la iglesia, in the church, existe una relación a relationship exists, que no se puede cortar, no se puede separar cannot be separated or broken entre el conocimiento de la persona among the knowledge of a person y la madurez que adquiere. and the maturity that they acquire. Es decir, que cuando más conocemos al Señor a través de su palabra, And so the more that we know God through His Word, vamos madurando más. we continue maturing more and Y more. eso es lo que la palabra de Dios nos dice, And that's what the Word of God que says, maduremos. that we must mature. ¿Cómo maduramos? How do we mature? A través de la palabra. Through the Word. ¿Qué debe hacer la iglesia? What must the church do? Hacer discípulos. Make disciples. Ese es el primer problema, That's the first que problem. la iglesia, por lo menos en el norte de América, That the church, mainly, at least we see a lot in North America, está teniendo. is having, Y eso nos incluye a nosotros. and that includes us, Para el que no sabe, estamos en el norte de América. so that we don't leave from North Ya America. dejamos Argentina, Uruguay, Argentina, Chile, Uruguay, Perú. Chile, Estamos en Perú. Canadá. We're in Canada. Olvídese, estamos viviendo en Canadá. Forget about it, we're Usted living in extraña el Canada. asado, todo eso, Bring la all papa, la this. huancaína, ¿no? Extraña, pero estamos en Canadá. Strange, but we're in Canada. Dona y hot dog. Donuts and hot dogs. Esa es la porquería que comemos acá. That's the stuff we eat. Y aquí estamos. And here we Aquí are. está la iglesia. Here's the church. ¿Sabe lo que pasa en el norte de América? You know what happens in North America? La iglesia se dice The church has said que tiene la puerta de atrás abierta. that they have the back door open. Las personas se convierten, People come to Christ, they convert, pasan por la iglesia y siguen. they pass to the church, and they leave. Tenemos un problema. We have a problem. Tenemos que ser serios y saber identificar el problema. We have to be serious and know how to identify the problem. Hay datos que no son ciertos. There are certain facts that are not correct. Muchos dicen Many say la iglesia en Estados Unidos y en Canadá está creciendo. the Church of the United States and Canada is growing. ¿Por qué? Why? Porque sacan sus datos Because they take their facts de lo que son las mega iglesias, from the churches that are called mega churches. que cada vez hay más mega iglesias. That every time there's more mega churches. Lo triste de este dato, The sad thing about this fact que por cada mega iglesia que surge, is that for every mega church that grows and appears, desaparecen muchas iglesias pequeñas. many little churches disappear. Es decir, que la mega iglesia So it's to say the mega church no se alimenta de nuevos convertidos, is not fed by new believers, sino de coming to cristianos que Christ, abandonan las iglesias pequeñas but of church, believers that abandon their small y churches pasan a ser miembros de una mega iglesia. and they go to be part and a member of a mega church. Y este es un problema And this is a problem porque lo que Dios nos mandó a hacer because what God has called us to do no es invitar a los cristianos de otras iglesias, is not to invite believers from another church, sino a ser discípulos de la gente que no conoce al Señor. but to make disciples of people that do not know the Lord. Y como iglesia hispana en Toronto, And as a Hispanic church in nosotros Toronto, estamos preocupados por esto we're worried for this. y desde aquí empiezo a envolverlos a ustedes, And from here, he begins to involve you porque necesitamos que todos estemos envueltos en la oración primero, because we need everybody to be involved in prayer orando first, por lo que viene, praying for what's coming porque vienen cambios. because changes are coming. Pero queremos, como la iglesia antigua, But we want, as the first church, poder decir, to be able to say, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. we thought it was good, the Holy Spirit and us. Porque eso quiere decir que el Señor nos sigue dirigiendo. Because that means that the Lord is still directing us. Tenemos que hacer discípulos, We have to make disciples. tenemos que envolvernos todos en esto, We have to get all involved in y this. esto nos lleva al problema que surge del problema. And this takes us to the problem that happens. En la parte B del versículo 1, In part B of verse 1, por causa del crecimiento, because of the growth, había desatención de un grupo de viudas. there was the disattention of some widows. Y hubo murmuración. And there was murmuration. Esta Also, murmuración this murmuration no es una also murmuración con el deseo de hacer daño.
was not with the intention of doing damage. Era una queja lógica, It was just a general logical complaint, real. a true Había un complaint. grupo que estaba desatendido. There was a group that was not being La attended. iglesia se ocupaba de las viudas, The church was responsible for taking pero care al of the crecer la widows. iglesia But at the growth, because of el the growth of trabajo the church, the work se multiplicó. multiplied. Entonces los apóstoles se vieron desbordados por el trabajo. And so the apostles were just completely bombarded with so much work. Y la murmuración llegó, la queja And the llegó, complaint and murmuration got to their y ears. los apóstoles dijeron, estamos en problema. And the apostles said, we're in problem. ¿Qué pasa cuando hay un problema? What happens when there's a problem? Hay dos reacciones que podemos tener. There are two reactions that we can have. La más sana y la buena es hacer frente al problema y arreglarlo. The healthy and the wise one is to confront the problem and fix it. La otra The other one es una reacción inmadura, is an immature reaction. que es me enojo y no hago nada. That is, I get angry and I do nothing. O me voy de la iglesia. Or I leave church. Que se arreglen como puedan. Oh, let them fix it however they Yo do. ya estoy cansado de esto. I'm already tired of this. ¿Cómo yo veo una madurez en la iglesia del Hechos 6? How do I see a maturity in the church in the book of Acts chapter Al 6? elegir sus diáconos. And then choosing their elders. La queja era del grupo de la iglesia, The complaint was in the group of the church de los helenistas. of the Levites. No, The no, helenistas, de los griegos. Of the Greek. Aquellos se quejan siempre. The Greek always complain Yes, todos los días. every day. Entonces, los judíos griegos, So the Jewish Greek, sus viudas estaban siendo desatendidas. their widows were being not attended to. No era el deseo de la iglesia desatender a nadie. It wasn't the desire of the church to not attend to Esto them. fue por el crecimiento. This happened because of the growth. Entonces, se quejaron. And so they complained. Nos están atendiendo mal. They're not attending us La well. distribución no es como antes. The distribution is not as it once was. Detectaron el problema They detected the problem, y hay que hacer algo. and we have to do something. Los problemas de cada iglesia The problems of each church a veces se comparten con el resto de las iglesias, sometimes is shared amongst other churches, pero hay problemas que son de cada iglesia. but there are problems that are just Y from that detectar los church. problemas, And from this church, the detectar problem, los problemas, detectar, detecting problems reconocer el problema es parte de nuestro trabajo. and recognizing a problem is part of our job. Hemos visto áreas donde está la iglesia We have seen areas el where the débil. church is weak. Una de ellas, por ejemplo, One area, for example, es el evangelismo. is evangelism. En el evangelismo In evangelism, sucede que la persona se convierte it happens that the person comes to Christ y tiene dos áreas de influencia. and they have two areas of influence. No sé si ustedes sabían eso, I pero don't know if you guys knew this. cuando yo me convertí, When he came to Christ, ¿a quién fui primero a contarle que me convertí? who did I come to first to share that I had come to Christ? A las personas con que estoy todos los días. The people that I was with all the Yo time. no tengo familia acá. He doesn't have family here. Ese sería mi primer círculo de influencia, mi That would familia. be the first circle of influence, my family. Pero acá en Canadá mi primer círculo de influencia eran las personas que todos los días trabajaban conmigo. But his circle of influence were the people that he usually worked with every day. Entonces les conté a ellos que me había And convertido. so he shared to them that he had accepted Christ Con una alegría bárbara. with a tremendous joy, Contándole lo que sentía y toda la cosa. sharing with them what he felt and everything. Entonces, ¿saben qué recogí? And so you know what he received back? Que estaba loco, That he was crazy, que me habían lavado el cerebro en that un they had día, brainwashed him, que tenía que ver un psicólogo. and that he had to see a psychologist. Pero alguien aceptó por ahí. But someone accepted there. Esa es mi primera área de influencia. That was his first circle of influence. Esa área de influencia es corta, es pequeña. That area of influence is small. No importa el tamaño de tu familia o de tus It amigos, doesn't matter the amount of friends or siempre es family. limitado. It's always limited. Y cuando se termina esa área de And when influencia, that area of influence finishes, muchas veces la persona dice, ¿y ahora qué hago? sometimes the people ask themselves and say, what do I do ¿A quién le now? hablo del Señor? Who do I speak about to the Lord? Bueno, hay que romper con eso And you have to break with y this hablarle a todo el mundo. and speak to the whole world. Invitar a todo el mundo. Invite everyone. Hablarle del Señor a todo el mundo. Speak about the Lord to everyone. Vas al You supermercado go to the supermarket y a alguien se le cae una bolsa and someone, a bag falls. y le levantas la And bolsa. you pick up their La bag. persona dice, muchas The gracias. person says, thank you very much. Esto no pasa muy This doesn't seguido. happen very often. Y ahí puedes empezar a compartir del Señor. And there you can begin to share about the Lord. Estás en el trabajo, You're at work. alguien nuevo llega, Someone new comes o along. conoces a alguien nuevo, Or you meet
meet someone new. Quizás si no le hablas al otro día se muere y se va al infierno. Perhaps the next day you don't speak to them, they may perhaps die and go to hell. Hay que hablarle del Señor. Not to speak about El the círculo Lord. de influencia se empieza a expandir. The circle of influence begins to expand. Ya le hablamos a los más cercanos, Now we spoke to the closest ones pero hay que near seguir us. hablando del But you Señor. have to continue speaking about O the Lord. sea, ¿qué pasa cuando la persona ya habló a su al primer círculo de influencia? So what happens when you've already spoken to your first main circle? Muchas veces se ve como estancado en su evangelismo. Many times you see the person kind of stuck in their evangelism. Y ese es un punto débil en la iglesia. And that's a weak point in the church. Llegamos a un punto We come to a point donde ya se ve que no se invita a más gente, where you see that we don't invite people to church. no se le predica a más gente. We don't preach to more Y eso hay people. que solucionarlo. And now we have to find a Cada solution. iglesia sabrá cómo. Each church must know how. Nosotros estamos orando We are praying. y ahora todos vamos a orar. Now all of us are going to pray. Espero que nos apoyen en eso, And we hope that you support us in this. para envolvernos en cambios, To be involved in changes. cambios que alcancen a más gente. Changes that would be to bring and obtain and get to more people. El otro punto débil está asociado con este. The other weak point is associated with this. Tenemos pocos convertidos, That we have few converted new believers. hay poca gente también envuelta There's few en, people en involved el estudio de la palabra. in the study of the word. Normalmente son siempre los mismos. Normally it's always the same people. Damos gracias por eso, We give thanks for this. pero queremos envolver a más gente estudiando la But we palabra. want to involve more people to get involved in learning about the word. Hay gente que no viene porque no quiere There are people that come because they just don't want y a to. nadie se le va a obligar. And no one's going to be obligated to do Pero hay this. gente que no estudia o no viene porque no puede. But there are people that want to study and they can't come. Tenemos gente de varios lados. We have people from various different places and Tenemos areas. gente de allá al sur de Mississauga, por We ejemplo. have in the south of Mississauga, for example, Y ahora hasta California, se me va and now uno. until even California. Tenemos en la mejor ciudad de Canadá gente viviendo en the Brampton. best city of Canada, Brampton. Yo estoy diciendo un dato nada más. He's just No se saying a enojen fact. conmigo, eso lo I dicen don't las know. estadísticas. That's what the statistics say, he's saying. La gente adinerada vive ahí. People that have a lot of money live there. ¿Ah? Tenemos gente en Hamilton, We have people como in Hamilton, Melanie, like Melanie, que gracias a Dios que viene los that domingos. thanks to the Lord she comes on Sundays. Ese no todo, pero bueno. Pero, no, ya empezamos. That begins. Pero ¿qué sucede? But what happens? Toda la gente que la gente de Bradford que no está, The people from Bradford that are not here today, podemos seguir, pero toda la gente que quiera for all the people that want to envolverse en prepararse, be involved and para to seguir learn al and Señor, prepare to follow the Lord, queremos implantar una forma de we hacerlo want to plant a form of doing que this quizás no sea necesario venir hasta acá, that perhaps it wouldn't be necessary for you sino to que la come here, iglesia lo va a alcanzar. but the church would get to you. Y por eso estamos And orando, that's what we're praying, para que el Señor nos dirija. for the Lord to direct us. El versículo 2 Verse 2 nos dice entonces, says that, yo voy a ser corto hoy, it's going to be short today. estoy siendo corto, ¿no? He's being short today. Me faltan 7 puntos nomás. Voy There's al only segundo. 7 points No, left, no, don't no, worry. no. Nos dice It said que enfrentaron el problema, that they confronted the problem, detectaron el they problema detected the problem, y los apóstoles dijeron, vamos a solucionar esto, and the apostles said, we're going to find a solution to porque that, queremos seguir adelante. because we want to continue La forward. iglesia va a seguir The adelante. church will continue forward. Así que vamos a solucionar este problema y seguimos And adelante. so let's fix this and continue forward. Los apóstoles, entonces dice el versículo 2, The apostles, verse 2 says, convocaron a la multitud de discípulos. that they summoned the full numbers of disciples. Hasta este momento, Until this moment, la iglesia estaba gobernada, the church was governed, por supuesto, por el Espíritu Santo, of course, by the Holy que es Spirit, lo que queremos. which is what we Que want. todo lo que hagamos el Espíritu Santo esté de acuerdo y nos dirija. That everything that we do, the Holy Spirit know and govern us and help Pero us and cuando guide a us. seres humanos But in human beings, eran los apóstoles. it was the apostles. La iglesia estaba naciendo The church was birthing, y los 12 apóstoles estaban a cargo del gobierno de la and iglesia. the 12 disciples were as part of the government of the church. Pero resulta que por causa del problema But because of this problem, necesitaban ayuda they needed help, y eligieron diáconos, and they chose elders, sirvientes,
servants. Eso es lo que es un diácono, un That's what servidor. an elder is, a servant. Necesitaban gente que ayude. They need people to help. Y quiero hablar un poquitito de esto. And he wants to speak a little bit about this. Por si algún día te toca In case someday ser diácono, you may be an elder. no se crea que es la última chupada del mate. Don't think it's the the last sip of something good. Of a mate. The last sip ¿No of sabes mate. traducir mate? Yeah, the last sip of mate. Mate. Porque sufrimos de esos problemas. Because we suffer these problems. A veces por mala información. Sometimes because we're misinformed. Pero aquí está la información. But here is the information. Los diáconos que se eligieron, The elders that were chosen, que ahí están los nombres, that there the names are, y que también podemos ver más adelante and that we can also see forward el libro de Romanos y otros libros, in the book of Romans and others, que hay diaconisas también, that there are elders that are women as well. estaban en la iglesia They were in the other church para ayudar. to help. ¿Cuál fue la queja? What was the complaint? Las viudas de los griegos no nos están atendiendo bien. The widow said they're not attending Y to us tenían very razón. well. And they were right. La iglesia se multiplica The church y multiplied, los apóstoles ya no daban más. and the apostles are one another. Andaban corriendo de un lado para Running el otro, from one side to the other, atendiendo a la gente. attending to the people. Y dijeron, no, paremos esto. And they said, wait, no, let's Acá hay stop un this. problema. There's a problem Si here. esto continúa, If this continues, nosotros vamos a abandonar nuestro we will trabajo, abandon our word, el que Dios nos dio a nosotros, the one that the Lord gave to y us, hacer algo que no debemos hacer. and do something that we shouldn't Y do. esto no va a funcionar. And this will not function. Porque ellos como apóstoles Because they as an apostle, tenían que trabajar they had to work en otra área. in other areas. Entonces reunieron a la iglesia, a la multitud, They gathered the church, the multitude, y ellos como gobierno de la iglesia and they as a government of the church, dijeron, vamos a solucionar el problema said we're going to fix the problem con gente que ayude a hacer esto. with people to help and do this. Los diáconos, los primeros The diáconos, first deacons y todos los diáconos que vinieron después, and all the deacons that came out no afterwards formaron nunca never formed el gobierno de la iglesia. the government of the church. Eran siempre ayudadores. They were simply helpers. ¿Qué quiere decir? ¿Que eran menos? What does this mean, that they were less? De ninguna manera. No, in no Tenían way. el honor de ser They diáconos. had the honor of serving. Ocupaban otra posición They would occupy another position que no tenía que ver con el gobierno de la iglesia. that didn't have to do with the government of the church. Cuando la iglesia empezó a pasar a través de los años, When the church began to go through the years, empezaron a formarse distintas clases de gobierno en la they iglesia. started forming different classifications of Y government. se llega hasta el día de hoy, And it comes to today, donde conozco iglesias, where he knows churches, donde ellos, el gobierno de la iglesia, where the government of the church son los diáconos. is the elders, No, los the diáconos. deacons. Ya. Y el pastor es contratado And the pastor is contracted simplemente para predicar y orar. simply to preach and pray. Pero los que gobiernan son los diáconos. But the ones that govern are the deacons. No estoy criticando, estoy diciendo que hay distintas formas de gobierno. He's not criticizing, he's just saying there's different ways of this government. Lo que creo sí que la forma bíblica de gobierno What he believes in the right form, in the biblical way of government, no son diáconos. is not deacon. Es a través, en este caso, It's through this, in this case, a través de los apóstoles. through the apostles. ¿Qué continúa después de todo esto? That what continues after all this? Que la iglesia sigue That creciendo the church continues y growing. nos encontramos, por ejemplo, And we find, for example, en el capítulo 13 in chapter 13, del libro de los Hechos, in the book of Acts, con la iglesia de Antioquía, with the church of Antioch. que dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, ahí están entre los maestros, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo aparece ahí dentro del grupo de maestros, y en letras chiquitas Gastón Echeguía, que no están en las versiones populares. Léelo. Okay, so it says in chapter 13, verse 1 says, Now there were in the church of Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius, and Cyrene, and a member of the court of Herod and the Tetrarch, and Saul. While they... Está bien, gracias por la información. En la iglesia de Antioquía ya vemos
que el grupo de gobierno se empieza a expandir. In the ages of Antioch, we see that the governments began to expand. Los apóstoles iban de Jerusalén a Antioquía a veces, The apostles would go from Jerusalem to Antioch, pero se nos muestra que había también but it shows that also profetas y maestros there were prophets and que teachers pasan a ocupar el cuerpo de gobierno that come to be the body of the government, y que están orando para ver si hacían algo. and that they're praying to see if they were going to do Y something. fue a través de la oración, And it was through de la prayer búsqueda de Dios, and through seeking God que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. that the Holy Spirit said, put apart Barnabas. No. No. Bernabé, no Barnabás. What? Bernabé y Saulo. Barnabas and Saul. Ok. Y todavía ahí Saulo no había tomado la posición de apóstol. Acá empieza Saul su had not trabajo. taken the position of apostle. Estaba siendo maestro de la iglesia de Antioquía. He was being a teacher in the city of Antioch. Entonces tenemos los apóstoles, los So we have maestros, the los apostles, the profetas. teachers, and the prophets. Y vemos en el desarrollo de la iglesia And we see in the development of que the llegamos a church. Efesios donde algunos de ustedes se aburrieron And we come to Ephesians where some of you guys get de bored tanta prédica de la iglesia. of so much Pero learning about the church. llegamos a Efesios y dice, y Dios puso And it says in Ephesians that and God placed apóstoles, apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros. pastors, and teachers. Y también vemos And we also see que la iglesia, that the church, ya en el capítulo 15 de Hechos, now in the chapter 15 of Acts, y Pablo también aconsejando a Timoteo and Paul advising Timothy que ponga ancianos en las iglesias. that he would put elders in the church. Es decir, que el cuerpo de ancianos, And so to say the group of elders junto together con, with, si es que hay, if there were apóstoles, apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, y por supuesto el pastor y maestro, and pastors and teachers, forman ese gobierno de la iglesia form this government of the church. para que la iglesia enfrente estos problemas y siga adelante. So the church can confront these problems and continue on forward. Esteban y Felipe Stephen and Philip fueron los primeros diáconos junto con otros 5. were the first deacons among another 5. Estaban para servir en la iglesia. They were to serve and help in the church. Esto quería decir que no podían hacer nada más. Does this mean that they couldn't do anything else? No, No. ellos siguieron trabajando. They continued working. Ellos hacían trabajo de evangelista. They would do the work of an evangelist. Esteban predicó, lo mataron, fue el Stephen primer preached and mártir they killed him por hacer ese trabajo de evangelista. of doing this work in evangelism. Felipe fue un poco más allá, Philip went a little bit further. llegó a Samaria. He got to Samaria. El Espíritu Santo lo llevaba para un lado y para el otro y nadie sabía cómo. The Holy Spirit would take him to one place and another, and everybody would wonder how. Aparecía en una ciudad y desaparecía, aparecía en otra. He would appear in one city and then he would appear in another. Es decir, que el ser diácono And so to say, no quita does not take away que pueda el Señor usarte en otras áreas that the también. Lord can use you in other areas. Pero no es el gobierno de la iglesia. But it's not the government of the church. Entonces, el problema And so the problem que se suscita a través del crecimiento that happens in the midst of the growth es enfrentado, es detectado por la is iglesia detected and confronted by the y church confrontado por el gobierno de la iglesia. and confronted by the government of the church. Y esto trajo orden a la iglesia. And this brought order to the church. Los apóstoles The apostles también tenían una queja. also had a complaint. Para los que creen que los apóstoles no se quejaban, se For quejaban those también. that say the apostle would never complain. ¿Cuál fue la queja de los apóstoles? What was the complaint of the apostles? No es justo, dijeron, They said it's not fair que nosotros dejemos la palabra de Dios that we leave the word of God para servir a las mesas. to serve tables. Dijeron, no podemos seguir así. They said we cannot continue this way. Pongamos orden ahora. Let's place order now. Porque la iglesia va a seguir creciendo Because the church will continue y growing. debemos establecer el orden desde ahora. And we must establish the order now. Y el versículo 4 nos dice cuál era el trabajo que ellos tenían que hacer. And verse 4 tells us what their job is. La palabra y la oración. The word and prayer. Persistir en la palabra y en la oración. To persist in prayer and the word. Ese era el trabajo de los apóstoles. That was the job and task of the apostles. Y el que le parezca que eso no es nada, lo invito a que prepare una clase y la venga a la iglesia. And that for those that think, oh, that's not much, I invite you to prepare an actual class and come give it to all of us. Algunos Some empiezan con problemas de will estómago, begin with stomach problems. no duermen en las They noches, don't sleep at night. empiezan con esos problemas
those problems Yo began. conocí uno que cada vez que le invitaban a predicar, Every time that they would invite him to preach, se le partía la cabeza, their head they would have a tremendous headache. iba al baño más He seguido, would go to the washroom more tenía un frequently. carácter que no lo aguantaba nadie. That person would have a character that nobody would be able to. Ese era el trabajo de los apóstoles. That's the work of the apostles. Palabra y oración, palabra y Word oración. and prayer. Ese era el principal trabajo. That was the main principal Ese es el work. principal trabajo de un pastor, de un evangelista, de That's the un principal maestro. job or work of a teacher, a Y pastor. sabe que le voy a dar otro dato estadístico. And he's going to give you another statistic fact. Es donde menos invierte el tiempo el pastor. It's where the less invested time is done. ¿Sabe por qué? You know why? Porque falta tiempo. Because they don't have enough time. Porque nos envolvemos en otras cosas, Because they get involved in other things, intentando hacer algo para el Señor. trying to do something for the Lord. Y cuando llega la hora de predicar o de And when the O time de comes to enseñar. preach or to teach, muchos se ven, o a veces me ha tocado vernos con poco tiempo invertido en eso. many times it's little time that's been invested and being able to Y devote to this. es cuando más doy gracias a Dios por el seminario, And it's where he most gives thanks to God for the seminary. porque las herramientas que me enseñaron las utilizo, Because the tools that he was given, he was taught, he utilizes them. para no venir y decirles cualquier cosa, To not come and just say anything, sino traerles un mensaje de parte de Dios. but truly bring O a una message enseñanza. from the Lord or a teaching. Una de las cosas que me enseñaron en el seminario, One of the things that he learned in seminary, nunca vayas sin prepararte a predicar. never go to preach without being prepared. Y también me dijeron esto: And they also told him si this. alguna vez If one time escuchás a un predicador you hear a preacher diciendo, hermanitos queridos, say, beloved brothers, discúlpenme, just forgive me, porque no tuve mucho tiempo de preparar el because I mensaje. didn't have much time to prepare this message. Prepárate porque viene algo Prepare yourself because que viene de parte del ser humano. something that's going to be coming from the whole human being. Entonces podemos escuchar esas prédicas a veces o enseñanzas So we can see these preachings or these teachings. que te dicen, bueno, y hoy comí mozzarella So, well, today con la pasta, with pasta. sentí la presencia del And Señor I felt mientras the presence of comí, the Lord. porque hay que llenar el tiempo. Because you have to fill time. Y lo que queremos, What we want, hermanos queridos, beloved brothers, como iglesia, as a church, no es simplemente que se llenen las sillas, it's not that the chairs be filled. es preparar una iglesia It's to prepare a church que cada uno de ustedes that every single one of you esté preparado be prepared, no solo para predicar la palabra del Señor, not only to preach the word of God, sino para hacer lo que Dios te mandó a hacer. but to do what God has called you to Que do. cada uno de nosotros That every single one of us pueda tener la capacidad have the capacity de hablar del to Señor, speak about the de Lord, ayudar en la to obra, help in de the ayudar work, en el to crecimiento help in the y growth, al mismo and tiempo at the same lo time, más the importante most important, de discipular a otro, and to disciple de others, poder ser and to be able to be un maestro para las otras a personas. teacher to other people. Los dones dados a la The iglesia gifts given to the church ayudan a mantener el orden. help to maintain the order. Si cada uno lo utiliza If every single one of us en el utilizes lugar que Dios le ha dado. in the area that God has given, Los primeros diáconos the first deacons, no se creyeron la última Coca-Cola del they desierto. didn't think they were the last sip of mate. Ellos dijeron, qué They bueno, said, oh, it's good. somos siervos. We are helpers. Vamos a llevar la comida a las viudas. We're going to take the food to the Vamos a widows. ayudar a distribuir. We're going to help Y distribute. nadie dijo, a mí nadie me toque. And no one said, no one touch me. Yo soy el primer diácono de la I'm the iglesia. first deacon of the church. Quedé para la historia. I'm going to be in history. Ahora soy un personaje bíblico. Now I'm a person listed in the Bible. Que a nadie se le ocurra. No one dare. Me tienen que dar a You mí have to give me. saludo, You have to salute me. pleitesía. Sí, yo saben. Honra. Honor. Hermana, ni yo sé qué significa eso. Honra porque soy el único Honor. diácono. Because I'm the only one. No. No. Honrados porque Dios nos permite trabajar, Honored because God permits us to work for Him. hacer algo en la obra, To do something for Him in the lo que work. sea, Anything. pero es una honra. But it's an honor. Los dones ayudan al orden de la iglesia The gifts help order the church. y cada uno hace lo que debe hacer. And every single one does as they must do. Los apóstoles dijeron, The apostles said, nuestro trabajo our job es la oración is prayer y la palabra. and word. Precisamos ayuda. We need help. La iglesia
The church está compuesta is de composed personas by people que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador that have accepted Jesus in their heart as their y Savior, pasan a ser parte del cuerpo. and they begin to be part of the Y como body. Pablo nos dice, And as Paul says, cada uno every single one ocupa un lugar importante. occupies an important role. Ni el dedo Not even the le finger puede decir al ojo, can say to the eye, yo quiero ser ojo, I want to be an eye. porque se precisa el ojo y el Because we dedo. need the eye and we need the finger. Y eso es la iglesia del Señor. And that's the church of God. Y los cambios que estamos orando And the changes that we're praying for es porque vemos problemas, is because we see los problems. vamos a enfrentar We're going to confront them juntos como iglesia together as a y church. queremos alcanzar a más gente. And we want to be able to encounter other Pero people. lo primero que queríamos hacer But what we first want to do era compartir la carga con todos ustedes. is share the load with all of you. Hoy no te vas, hoy te vas cargado de eso. Today you're not leaving empty, you're leaving Vas a ir a full. orar You're going to go and pray junto con nosotros along with us por lo que el Señor quiere hacer entre for what the Lord nosotros. wants to do in this church. ¿Cuántos quieren How many of you que otras want personas sean alcanzadas? that other people be Que encountered, conozcan al that they Señor. know the Lord? Ese tiene que ser el motor que mueve a la iglesia. That has to be the motive that moves the Porque el church. Espíritu Santo nos motiva a llegar a otros. Because the Holy Spirit motivates us to encounter others. Pero ¿sabe una cosa? But you know what? Otro de los problemas de la iglesia Other of the problems of the church es que caemos a veces is that we fall en sometimes un estado de comodidad. in a state of comfortability. El ser humano somos así. The human being is like that. Cuando nos gusta una cosa nos vamos When we acomodando. like something, we get a little bit more comfy. Y así estamos bien, And we're good. nadie nos molesta, Nobody bothers us. estamos tranquilos. We're, peaceful. Me siento lejos de aquel hermano que no me gusta mucho. I sit far from the brother that I don't like. Nadie me No molesta. one bothers me. Pero ¿cuántos están orando para volver a la iglesia primitiva? But how many of you are praying to go back to how the primitive Algunos church de ustedes me was? lo han dicho ya. Some of you have already said it. Y aunque no lo digan, Or maybe those that haven't. la oración también incluye Prayer also includes problemas problems para que nos sacudamos so that we be y shaken empecemos a levantarnos and we begin to get up y a trabajar dentro del plan de Dios. and to work in the plan of God. Amén. Amen? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? How about if you please stand? Yo quería pedirle a Patricia, ella ni sabía que iba a llamar. He wanted to ask Patricia. She wasn't even expecting this. Pero quiero por favor que pase Patricia, por But favor. he wants her to come up. please. Porque la palabra que compartiste conmigo, The word that she shared with the pastor, me gustaría que la compartas con la iglesia. she would like her to share with Aunque the no está church. toda la iglesia, Even though the pero whole church is not here. aquella que te dije, pero todavía no. Todo lo que tenía que decir. Por favor, gracias. Bueno, al principio de año el Señor me dio una palabra. At the beginning of the year, God gave her word. Era una palabra para la iglesia. Me habló de columnas. He spoke about columns. El Señor me mostraba que eran 12 columnas, The Lord showed her that there was 12 columns, pero que íbamos a hacer 12. but that there was going to be 12. Yo al principio no lo entendía mucho, At ¿no? the beginning, she Pero didn't understand very well. lo único que el Señor decía que el Señor estaba The restaurando only thing the Lord would say He was restoring, y que todo lo que habíamos pasado and everything that we had gone through, o que a veces pasamos or sometimes that we go through, es por rebeldía, me decía el Señor. is for a reason. Pero el Señor habló en ese momento de la oración Spoke in that moment about prayer. y nosotros oramos antes del servicio, empezamos a orar a la 1:30 de la tarde. We always, before the service at 1:30, we always pray. Todos los que servimos, All of those that are involved in serving in one y si viene algún hermano también puede compartir la oración con todos nosotros. and if a brother and sister comes, they're more than welcome to take part in the prayer that we all have together. Pero el Señor habló de una hora. But the Lord spoke about a work. Estábamos orando One por hour, eso. sorry, 1 hour. Estábamos orando They were praying about this, y justamente ahora le digo, pastor, and just now she said, ¿me Pastor, permite venir desde el próximo domingo, do you allow me, starting next Sunday, empezar a orar antes? to come and pray even earlier?
como para, quería cumplir lo que el Señor me había dicho, She wanted to fulfill what the Lord had said to her. pero el Señor todos estos días estaba hablando, esa es la palabra que quería compartir, That's the word that she wanted to share with all of you. que no nos desanimemos That we not don't feel weak or down, y que sigamos adelante con lo que el Señor quiere hacer para esta iglesia, ¿verdad? and we continue forward in what God has to do for this church. Pero la emergencia en estos momentos But the emergency at this moment es lo que el Señor viene hablando, is what the Lord has been speaking of, que estamos muy cómodos that we're too comfortable, y la muerte es diariamente para los que no conocen al Señor. and death is daily for those that don't know the Lord. Y comencemos con nuestros testimonios. And let's begin with our Si testimony. necesitamos algo como para entrar en conversación con alguien que no conoce al Señor, If we need that to start as a discussion starter for someone, que nuestro testimonio that our testimony es lo que nos abre lo que por algo el Señor hizo algo en nuestras vidas, is for something God did something in our lives, y es nuestro testimonio. and it's our testimony. Y con ese testimonio el Señor And with va a that hacer la testimony, obra the Lord will do work, y va a tocar los corazones que no conocen. and He will touch the hearts that don't know Así Him. que no sé si otra cosa, So if pero there's eso es anything lo que else el Señor había traído en ese momento. had brought to her in that moment. Y bueno, así que los animo. Y la palabra de hoy día, sinceramente, The word of God today, sincerely, es para que nos removamos is that we be shaken up y que no estemos tan cómodos. and that we not be so comfortable. Y si dimos un paso adelante en los caminos del Señor, And if we gave a step forward in the Lord, que no volvamos para atrás. that we not go back, Sigamos en la meta. that we continue in the goal. No es fácil. It's not easy. Sabemos que estamos en los últimos We tiempos know that we're living in the last times. y cuando empezamos a ponernos en las sendas del Señor, ponernos firmes en oración, ayuno, When we're strong in fasting and prayer in the Lord, sabemos que por un lado va a venir a atacar el enemigo, we know one way the enemy is going to come and attack, pero principalmente no dejemos abiertas puertas but mainly don't leave doors open para que no pueda entrar. so that he not be able to come in. Y bueno, el Señor nos bendiga. And so may God bless you. Gracias. Gracias. ¿Qué les parece si oramos? How about if we pray? Y si hay alguien enfermo, nos gustaría orar por los enfermos. And if there's anyone sick, we would like to pray for Pedir al them. Señor que nos sane. Pray for the Lord for healing. And we while we worship. Adoremos al Señor. Let's worship the Lord. Hermanos, Dios los bendiga. Brothers, God bless you. Yo tenía que decir esto He had to say cuando this vine a la oración porque when he came to the prayer. tuve un sueño donde He had a dream es como la palabra cuando el Señor dice when the Lord says, nadie es una lámpara no one is a que lamp, luego siendo lámpara that being a uno lamp, va a ocultar esa lámpara debajo de la cama. how are you not hide that lamp under a bed? Cuando el Señor nos regaló When the Lord gave us esto de ser luz, this desire, no fue hecho para que nosotros lo ocultemos it's not o for lo us to, tapemos con una caja. Siempre el Señor de alguna forma me mostraba que in one way he showed realmente nosotros tenemos que mostrar esa luz that we have to show this light. y esa luz que Él nos regaló And that light that he no gave es para que us nosotros la guardemos, is not for us es to para que la hide compartamos it, con quien no but we share conoce it esa with luz, those that don't know, con quien no sabe de esa luz. with the ones that don't know Es la this misión light. de toda la iglesia, It's de the mission todos, of all the church, of todos, everyone, absolutamente todos, absolutely every single one, compartir esa luz que el Señor to nos ha share regalado. that light that God has given us. Yo veía muchas lamparitas
tapadas con unas cajitas ahí, He would see a lot of no lanterns sé with si cover under a éramos box. nosotros, I don't know if it was us, pero creo que el Señor nos está pidiendo que but the Lord is asking saquemos esa cajita that we take out that y dejemos box que la luz alumbre. and we show that light to the Eso es lo world. que tenemos que hacer, hermanos. That's what we have to do, brothers Eso es and lo que sisters. quería compartir. That's Gracias. what we want to share. Gracias. Gracias. Adoremos, adoremos. ¿Hay alguien que necesite oración? Is there anyone that needs prayer?